سلام نجزاوير أملاحنا مسكولهم يخون كما يكنيهم لو معلتون كم فقاد جزاوير نخلاتنا تكميز بالكو مخرن معدن استمهرن حزلكم مسير له بخفوت لب مسمع سمعي كادما مردان أب تجبار موعلن كمون حساباتك أب كومنت مجلسن شير مجبارن عين حمق أب زحلفة جزء قدامي كفايلة بزعبا قنع ويكا حق إني مراح زبال كمين مخانون أو عالمنا أتزبلتن أبنتاون زهونه مراحي من مخانو أصفي حاجة ليس ينيره ليس معنا تخوينا تمارسنا نسمعيو أب يوتيوبنا أب فيسبوكنا لكم لما عتزاربوا الله الاستدماء مغصلتاناتو كلايك فال كوينو بزعوا بحرياتنا حدا قنع مراحي زبال كما يزبل مخانو مللينا يكون مراحي زبال انتاي مخانو حدا بحدا هرينا كساب موداتا تقدسكم سمعوا كتعموكمي نقليهم زمرحكم عم ممراز يتعموكم نقليهم دما قنعات مراحتين هتخونوا يحجزوكم نتوم نفعات مراحتيهم إلكم تمكحلهم تصعبوهم من سبات ممزان زخونهم مساحات قدس مركز بمقبار ناي قنع ناي حدا حق إنيا مراحي ممزاني زخونوا نتبتات حيزركم مسير له صبوا جيكم سمعوا نزم السمعكم رجسنيا زخونة سب قنع مراحي تمثيله كتبركم ويكا كدناغركم مايكلني نوزحات كابتم نفعات مراحتي أميلكم تمكحلهم زنوركم دما بزح جيزبكم ممزان رقاحيتات مزينكم كم تخعبوهم زت أراتر يبولن كمتي أب قدامي كفال زغلتكو قنع ويكا حق إنيا مراحي مخان مالت مهور فلات حيال دفار لعل سبات مخان نسبات إزاز مهاب جبارنا حداقن مخان كم دلايكا منبار معماس مقبات أبيت مجلس مقمات تعجب كامخاد سل دفارها منبار مالت زي كونس بإجزابير استقبه بمنفس قدس مراح بقونع من قدس مرحل مريحنة ويكا حلافنا الدماء كاب جزار السخات الجمر نجزار السخات صبغي كاتم محاضر جزيها بقبوت تكملو ببلان تقعز سجاهان توهبهان على ليخا برائي تقعز أملاحكا تفلت نحبرة السبكا تتكم بنس أسوهاب كاي سجا ويكا توهو بنس أتكافل زبرو نحاده هيوتو بقبوز مرحسب كأند مجلس بحرياتيو كابو حالفو نبصاتو نصدرو نخوابيو نعدو نهاجرو زلو فقري حاليوت توفاينت أبركتوون نحدقون عن حقنا مرحي ممزاني بحافشو نتنسخات قبر زلها علامة نختجبر السبات كأمنها كفدوها كسعبها كرجاجس الكاتدل تهونكا نسخة كونع ويكا حقنا مرحي أي بقى خان الله مالتي نسخة حقنا مرحي زي كونكاس بوليتيكنياها حقنا مرحي نزل بهالجن ناتكاتو هو ناتكا وشت أو سجا ناتكا تلأخو ناتكا عقور حيلخا على ليخا ولا بجزار إسخا كسرحو زي شجركا ناي كالوت ريتو ويكا حجز زي وسنكا ناي سبات نادا زي تصبع بنايدك سبات انكفاد دما كاب علامها زي تقوناده مستخوني نايدك سبات عبيت نعها سقات زي كونكا كمون سبات توهبوهم على اليوم كسرحو كسلطنون كعابين تتابعن تحجزن كتكون لكا مرح هاجر تخوين دما بباباس استقبأ بمنفس قدس قالوا نحادنة بركة زقوي فرهات إجزابير زلو فتحاوي نقول بعين محرز زرق خونا له كونوا ويكا حق إني مرح يزبها الانبار حدا أب هزبو لعول فقر زلو أب كند هزبي أب كيكا أب كند هزبو مسوعاته خفيلو ناتو كبر موغسن بناي هزبو عبيتن حقوسن سلطانن زمازنو حقوسهم زحقوسو عبيتهم زبهقو السلامهم سلامو عوتهم عوتو سقمهم سقمو غيرو زريئو قنعون حقنا مرحي بحال كم كريستوس مالتي او عالمنا تزبل صابنتاو مرحي زبحال قويتنا مرحينا املاحنا يسوع كريستوس فصم املاح فصم سب كوينو ام مدري ن33 عامتن فرغان زنبرلو
ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ልዕሊ 33 ዓመት ክገብር ከሎ ናይ ሓደ ሓቀኛ ቁኑዕ መራሒ ባህሪ ብግብሪ ያሪና ዝበለጸ ኣብነት ኮይንና ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላክ ኮይኑ ባህርያት እግዚአብሔር እንታይ ይመስል እግዚአብሔር ዝፈትዎ ባህርያት ከመይ ዝበለዩ ብግብሪ ያሪና ምሂርና ኸይዱ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ከም ወዲ ሰብ ይጠሚ ይጸምእ ይሰርሕ ይደክም ይድቅስ ይትስእ ስቅያትን ቃንዛን ንስምዖ ካብ ዓመፅትን ቀተልትን ነጋውስ ይርሕቕ ነይሩ ንባዕሉ ሰማይን ምድርን ከምኡውን ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ፍጥረታት ዝፈጠረ ኸንሱ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ንጉሰ ነገስታት መራሒ ናይ መራሕቲ ክንሱ ፍጹም ትሕትና ፍቕሪ ዓቕሊ ልግሲ ስራሕን ጸሎትን ብግብሪ ኣርኢና ክንኮኖ ዝግባአና ምሂርና ንጉስ እንከሎ ናይ ነጋውስ ህይወት ግን ኣይሓረየን ቤት ስርሑለይ ሰረገላታት ቀርቡለይ ቀይሕ ምንጻፍ አንጽፉለይ ስብር ጉንብስ በሉለይ ኣይበለን ንጉስ ኮይኑ ሕግን ስርዓትን ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ክንኮኖ ዝግባአና ኣብ ደረጃና ወሪዱ ንኹሉ ናይ ስጋዊ ህይወትና ብወለንቱ ተኻፊልዎ ተሞኪርዎ ሰብ ኮይኑ ኣሰማቒርዎ ባዕሉ ኣርኣያ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ዘለዎ ተውህቦ ጸጋ ጥበብ ብነፃ ንደቂ ሰባት ኣበርኪትዎ ንገሊኦም ፈዊስዎም ንገሊኦም መጊብዎም ንገሊኦም ጥበብ ምሂርዎም ቁንዓትን ሓቀኛ መራሕቲ ኾኑ ንሃዋርያት ብደንቢ ኮስኪስዎም ጎይታናን መድሓናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ትሕትና ዝረኣየሉ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ኣብ እግሪ ዮሃንስ መጥምቕ ኮይኑ ተጠሚቑ ኣብ ገሊላ ኣጋር ደቂ መዛሙርቱ ሓጺቡ ኣብ እንዳ በልዐ እንዳሰተየ ምስኦም ማለቲ ብእግሩ እንዳተጓዓዘ ምስኦም ኣብ ኩርኳሕ እንዳደቀሰ ኣሰልጢንዎም መልሚልዎም ወላ ሓንቲ ከይበቐቐ ኩሉ ጥበብ ምሂብዎም ምስኦም ይበልዕ ይሰቲ ይድቅስ ብእግሩ ይጓዓዝ በቃ ፍቕርን ትሕትና ነንበር ዋላ ሓንቲ ልዕልና ዝበሃል ኣይረኣዮምን እግሪ ሃዋርያት ሓጺቡ ትሕትና ምሂርዎም ሽግር ናይ ህዝቡ ሽግሩ ንህዝቡ ከም ርስቱ ዋነቱ ደቁን ዝስምዖ ንውፅዓት ንውግሉላት ንሓጠኛት ይዕርኽቱ ዝገብሮም ትሕትና ዝመልኦ ስነ ምግባር ብግብሪ ኣርእይዎም ከምዚ ዝገብር ናይ ብሓቂ ቁኑዕን ሓቀኛ መራሒ ዝበሃል ስለዚ ቁኑዕ መራሒ ወቃ ሓቀኛ መራሒ ኮይኑ ዝበሃል ንኣብነት መንፈሳዊ ኮይኑ ፍትሒ ዘንግስ ተስፋ ዝህብ ንዝወደቑ ዘተስእ ዘለዎ ጸጋ እንተውህቦን ንኻልኦት ብነፃ ዝህብ ብነፃ ዝምህር ዝምግብ ዝፍውስ ሓቀኛ መራሒ ዝበሃል ክርስቶስ ዝጸርፍዎ ንጸረፍዎ እንታይ ገይሩ ንጸረፍዎ ንዝነዓቕዎ ንዘላገጽሉ ከም ግብሮም ኣይፈደዮምን ኣይጸረፎምን ኣይዘበጦምን ሰብ ኣይቀተለ ምስ ሰብ ኣይተባእሰ ወላ ንይሁዳ ከሓዲ ምዃኑ እንዳፈለጠ ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ብሕማቕ ኣይረኣዮን ክሳብ መወዳእታ ካብ ኩሎም ወላ ሓንቲ ኣይጉደለሉን ስለዚ ልክዕ ከም ጎይታናን መድሓናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገስታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝግስጽ ዓይኒ ሰብ ከይረኣየ ሓቂ ዝዛረብን ዝምስክርን ድንብርፅ ዘይብሎ ነቲ ዝሓዘው ዕላማ ድማ ክሳብ መፈጸምቱ ዘብፅሖ እዩ ሓቀኛ መራሒ ዝበሃል ካልኣይ ሓቀኛ መራሒ ዝበሃል ሞት ኣይፈርሕን እዩ ሓደ ሰብ ተውህቡ ኣለልዩ ንሕብረተሰቡ ኩለንትኑ ዘወፈየን ዘበርከተን እንተኾይኑ ሙሉእ ውሽጣዊ ሓጎስ ዕጋበት ዓወት ስለ ዝስምዖ ሞት ኣይፈርህን እዩ ምክንያቱ ንነዊሕ ዓመታት ምንባርካ ዘይኮነስ ኣብታ ዘላትካ ግዜ ትንዋሕ ትሕፀር እንታይ ኣፍሪኻ ማዕረኸንደይ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ቀይርካ ወይ ከዓ ኣብ ምቕያር ተሳቲፍካ ኣብዚ ዓለም ብምፍጣርካስ ሰብን እዝግን ዝፈትዎ እንታይ ኣፍሪኻ እያ ገዳሲ ሙሉእ ውሽጣዊ ዕጋበት ዘይብሉ ሰብ ግን ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ዝቐስቅሶ ነገር ስለ ዘለዎ ንሞት ብጣዕሚ ዝፈርሖ ፈጣሪ ዝሃቦ ፍሉይ ክእሎትን ፃውዒቱን ኣለልዩ ብሙሉእ ዓቕሙ ስለ ዘይስራሓሉ ውሽጣዊ ዕጋበት ክስምዖ ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ ብቓሉ ክገልጾ ዘይክእል ግን ከዓ ገለ ነገር ከም ዝጎደሎ ብውሽጡ ዝቐስቅሶ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ክረክብ ንዕኡ ክዓፁ ክብል ኣይቀስኒ ንኹሉ ዝፍትኖ እቲ ጎዲልዎ ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክንሱ ወዲ ሰብ ግን ንሓጎሱ ኣብ ገንዘብ ኣብ መስተ ኣብ ምዝንጋዕ ኣብ ዳንኬራ ኣብ ዝሙት ኣብ ስልጣን ክረኽቦ ፀደፍደፍ ዝብል ከምኡ ክብል ከኣኒ ነብር ስለዚ ሞት ዝፈርሕ ሰብ ነፍሱ ዘረስርሶ ኣብ ውሽጡ ሙሉእ ዕጋበት ስለ ዘይብሉ እዩ ኩሉ ክገብሮ ዝግባኣኒ ንነፍሰይ
نسدراي نحبرتسبي غيره وي ابركيته دحر دقيم موت كم ادم ام بال سلازي بصحي نزم صو مخنيات دما اتقند تنقي بزعبا ولقاونت راي محسابي كالايكا نتزلكا صقان توهبون كيللخا نعو كي سرحكالو نحبرتسبكا كي بركتكالو علميها حالف كلي بزعبا ولقو تراي زحاسب سب ولا زهالو انتهالو مولو حاغوسن عقابتن كهلو አይከኒ ሓደ ሰብአይ ንገዙ እንደቆ ንሰበይቱ ጽምቦ ገይሩ ዘአሊ ኣብ ሃይማኖቱ ግን ድኹም ወይካ ኣብ ህብረተሰቡ ዘበርክቶ ውሕድ እንተኮይኑ እታ ነፍሱ ወይካ መንፈሱ ብውሽጡ ኔራ ስለተቆስቁሶ ሙሉ ሓጎስ ወይካ ዕውት ዝኾነ ህይወት ኣይስምዖኒ ድሕሪ ደጊም ሞት ከም ኣዳም ኣምባል ኣይበጽሕኒ ንኽነብር ሓኾት ይዝብል ገለ ሰባት እዚኣ እንተ ፈጺመያ ደቀይታ ዓብዮሙለይ እንተ መርዐዮም ኣብ ዝብጻሕ ተብጽሕዮም ነፍሶም ተኺሎም ለይ ድሕሪስ ጸገም የለን ንኹሉ ድሉየ ዝብሉ ለው ድሓር ግን ወላ ዝኹሉ ማልዮም ከለዉ ንሞት ብጣዕሚ ይፈርሕዋ ወላ ሓሚሞም እንዳተሰቃዩ ከለዉ ሸምጊሎም ዓይነ ብርኮም ተዳኺሙ ከሎ ሕጂ ሲኣኽለን እግዚአብሔር ይኣክበኒ ዝብሉ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ሳልሳይ ክብረቱ ደስቱ ኣብ ስልጣኑ ዝተመርኮሰ ተኮይኑ ቁኑዕ መራሒ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ክብረቱ ደስቱ ናቱ ክብሪ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናቱ ደስ ዝብሎ ባህ ዝብሎ ኣብ ስልጣኑ ዝተመርኮሰ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቁኑዕ መራሒ ኣይኮነን እታ ስልጣን እንተኸይዳ ክብሮም ዝቕንጠጥ ኮንቱ ሰባት ኮይኑ ዝስምዖም ስለ ዝስምዖም ነታ ስልጣን ንምዕቃብ ብዓመፅ እዮም ዝነብሩ ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ሰባት ክፀቕጡ ንንፉዕ ክደቕሱ ንበሊሕ ከጉድሙ ከይደቀሱ እዮም ዝሓድሩ ንሱ ቀንዲ ስርሖም ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ለውጢ ዘምፅኡ ምዕባለ ዘምፅኡ ንሰላም ዝፅዕሩ ነቲ ጥዑይ ሰብ ነቲ ቁንዑ ሰብ ነቲ ብሱል ሰብ ክፀቕጡ ኣብኡ ቢዚ ኾኑ ፅቡቕ ለውጢ ዝበሃል ድማ ኣየምፅን እዮም ራብዓይ ብደቂ ሰባት ክምስከረሉ ክነኣድ ዝፅዕር ክምስከረሉ ወይ ከዓ ክነኣድ ዝፅዕር ኣብ ብዙሕ ሰዓብቲ ወይ ከዓ ቲፎዞ ዝኣምን እንተኮይኑ ቁኑዕ መራሒ ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ፖለቲከኛ ቁኑዕ ወይ ከዓ ሓቀኛ መራሒ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዲሞክራሲ ናይ ቁኑዓት መራሕቲ ኣብነት ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ድማ ፖለቲከኛ ዘይኮነስ ቁኑዕን ሓቀኛ መራሒ ዘድሊ ዘሎ መንእሰይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ሙሉእ ሃገር እምበር ፀቢብ ናይ ኣውራጃ ወይ ከዓ ዓለታውን ሃይማኖታውን ኣተሓሳስባ ዘይብሉ ውፉይ ንጹር ራእይ ዘለዎ ብዛዕባ ነፍሱ ጥራይ ዘይሓስብ ንዓይ ጥራይ ጣዕመን ዘይብል ኣብ ብዙሕ ሰዓብቲ ዘይኣምን ብሰናይ ግብሩን ፍሩኡን ዝልለ ክኸውን ኣለዎ ናይ ብሓቂ ምእንቲ ህዝቢ ምእንቲ ፍትሒ ሰላም ምዕባለ ዝቃለስ ሰብ ጽኑዕ መሰረት ኣብ ምትካልን ዘይንቀብ ባይታ ኣብ ምንዳፍን ይነጥፍ ከምኡውን ንዕኡ ክውን ዝገብርዎ ኣቐዲሙ ይምልምል መንገዲ እንዳሓየለ እንድሕር ዳ ከይዱ እቲ ዝሓየለ ሰብ ጥራይ ዝኸዶ ሓቀኛ መራሒ ማለት እዩ ከም ዝተኮይኑ ሓቀኛ መራሒ ማለት እዩ ሓደ መራሒ ራእይ ዓብ ሕልሚ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ናቱ ራእይ ድማ ብፀጥታዊ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ዲፕሎማሲያዊ ወይ ከዓ ኣካዳሚያዊ ብስነ ፍልጠታዊ ዝደልደለት ሃገር ንምምስራት ዝሃቀነ ክኸውን ኣለዎ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ክተፍሪ ድማ ንዓበይቲ ሰብኡት ዘይኮነስ ንደቆም ነቲ ሓድሽ ወለዶ ኢኻ ክትቕይሮም ዘለካ ንወዲ ሰብ እቲ ዝኸበደ ንነፍሱ ምቕያር እዩ ምክንያቱ ንነፍስኻ ምቕያር ልቦና የድልየካ እዩ ንኻልእ ሰብ ንምቕያር ግን ፍልጠት ጥራይ ዘድልየካ ምፍላጥን ምልባምን ድማ ሓደ ይኮኑን ተጋደልቲ ናብ ሜዳ ወፊሮም ክቃለሱ እንከለውሲ እቲ ናቶም ዕላማ ወይ ከዓ ራእይ ይፍፅሙ ስለ ዝነበሩ ሞት ኣይፈርሑን ነይሮም ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ህያብ ንወዲ ሰብ እተበርክቶ ህይወትካ ስለ ዝኾነ ንሕብረተሰቦም ብዘይ ምብቃዕ ኣወፍዮሞ ዘጉደልዎ የለን ናጽነት ኣነ ከምፃ ኣለኒ ናጽነት ኣምፅየ ከስተማቕራ ኣለኒ ዘይኮነስ ኣብ ናጽነት ምምፃእ ኣነ እጃመይ ከበርክት ኣለኒ ዝብል ኣካይዳ እዩ ነይርዎም ንሕና ንተኽሎ ካልኦት ድማ ይዓጽድዎ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ነይርዎም እዚ ከዓ ናይ ሓደ ቁኑዕ መራሒ ኣብነት እዩ ንሕና ነታ ናጽነት ክነምፅእ ኣለና ክንሪኣ ኣለና በረከታ ክንቋደስ ኣለና ዝብል ኣካይዳ እንተዝነብሮም ግን ኩሎም ነፍሶም ክዕቅቡ ምፈተኑ ድሕር ዝበሉ ይሕሊፎም ምስተዋሃቡ ምስተገዳድዑ ተወፋይነትን ብፃይነትን ኣይመጥረዩን
ንስኻ ሓለፍ ኣነ ክተርፍ እንዳተባሃሉ እታ ናጽነቱን ኣይምስተረኸበትን እዞም ተቃወምቲ ናይ ሃገርና ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዘየሳለጡ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል እኮ ነቲ መንግስቲ ካልእ ሰብ ክግልብጠሎም ነቲ ድሕሪኡ ዘሎ ህይወት ድማ ንሶም ክመርሕዎ ንሶም ከስተማቕርቦ ስለ ዝሓስቡ እዩ እምበር ህይወተይ ከፊለ ንህዝበይ ናጻ ከውፅእ ዝብል ዕላማ ሒዞም ተዝብገሱ ቀደም ተዓዊቶም ኣለዉ ነቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ጥዑም ህይወት ክተስተማቕሮ ትብህግ ትኾንካ ግን ህይወትካ ወፊኻ ክትቃለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብኡ መንጽር ድማ ዓወት ኣይትጎናጸፍን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይዘን ዝተፈላለያ ኣንጻር ህግ ደፍ ዝነጥፋ ጨንፈራት ዘይዕውተን ምኽንያት እዩ ኩሉ ሰብ ንዕኡ ንኽርህቦ ጥራይ ስለ ዝፅዕር እዩ